One day dapat training, order outbound training di gunung nih, outbound training di Gunung Prangango ya, di Bogor Pangrango, ya. I had to make a U-turn back ya. Jadi saya mau turun dari mobil to check dong. Begitu saya buka pintu saya dari driver seat, kok jurang? What? Setengah mobil sudah ngegantung nih. Along the way lah saya lagi pikir, jangan-jangan ini tanda ya. Tanda bahwa kapan sih you want to really accept me? Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Yes, welcome back dan masih bersama gue Daniel Mananta. Hai para tetangga gue yang mungkin baru aja join di channel kita di Daniel Tetangga Kamu. Well guys, ini adalah part keempat obrolan gue sama seorang James Gui. Setiap minggunya tetangga gue di sini itu akan selalu memberikan atau share cerita-cerita inspiratif mereka, cerita hidup mereka, life journey, spiritual journey. Pokoknya yang pasti mudah-mudahan bisa ngejawab sebuah masalah yang sedang kalian hadapin. Kalau misalnya kalian mau terus ngedapetin konten-konten seperti ini, please subscribe. Karena kemarin setelah kita ngeliat analyticsnya, 20% dari penonton kita itu subscribe. 80%-nya belum subscribe. Gue janji gue akan selalu upload konten-konten yang memberikan kebaikan buat kalian. Nilai-nilai yang bisa merubah perspektif dari pandangan hidup kalian juga. Maka dari itu, please subscribe. Itu tombol subscribe-nya yang warna merah di situ. Alright, just click on it. But anyway, kita balik lagi ke James Gui. So, Pak James, kalau misalnya tadi di trace back lagi, Pak James udah terima Roh Kudus, terima Yesus pas itu SMP kelas 2, right? Tapi belum dibaptis juga kan berarti belum dibaptis. So, sampai hari ini atau gimana? Sudah dibaptis. Okay. What triggered? Jadi waktu itu sudah mulai dapat training lah. Ada order, one day dapat training, order outbound training di gunung nih. Outbound training di Gunung Prangango ya, di Bogor ya. Sudah sampai sana udah gelap dulu, bawa mobil sendiri, mobil Panther. Sampai sana udah gelap, salah belok. Intinya I had to make a U-turn back ya, to someplace else. Jadi U-turnnya somehow mobilnya sudah gak bisa mundur lagi ya, dan stuck gak bisa maju lagi, tak kenapa. Jadi saya mau turun dari mobil to check dong. Begitu saya buka pintu saya dari driver seat, kok jurang? What? It was so dark I couldn't see. Mau gak mau harus panjat dari the other side, the passenger side, dari sebelah kiri. What? Turun, lihat setengah mobil sudah ngegantung nih, Terus terpaksalah in that drizzle jalan kaki, karena gak ada handphone atau gak ada signal, gak tahu, lupa saya. Jalan kaki cari panitia. Mereka naik jeep, bawa tali, tarik mobilnya keluar. Tarik. Ternyata baru saya lihat sudah di ujung jurang, tetapi ditahan sama satu pohon. Coba kalau gak ada pohon itu, saya udah bablas turun tuh. Iya, udah jatuh jurang. Mundur lagi. Mundur, gak bisa lihat. And nobody would have known what happened to me. Ya kan? Karena panitia expecting me to come. My wife thought I was already there. Ya kan? Jadi nobody would have known. Gak tahu lah apa yang akan terjadi di sana. Ya. Wow. So after that, along the way lah, saya lagi pikir, jangan-jangan ini tanda ya. Tanda bahwa kapan sih you want to really accept me? Gitu loh. I don't know, something happened in my heart. Ya. Kapan sih sudah di blessed, sudah diberkati seumur hidup. Just one more step kan ya. One more step to fully accept him ya. Apa sih yang menghalang lu? Gak ada family yang menghalang. Ada orang mau baptize aja diputus hubungan keluarganya sampai segitunya. Saya gak ada halangan loh. Why are you so stubborn gitu? Ya kan, could this be a gentle reminder? Jadi pulang, mau baptis.
Bilang ke istri. Bilang ke istri mau baptis. Kenapa baru saya cerita? Hampir mati. Itu bukan jewer loh. Itu Tuhan cium. Gua sayang lo, cepatan. Yeah. Wow. Yeah. Interesting ya. Yeah. God calls us in different ways ya. Yeah. Why do you think Tuhan menyelamatkan seorang James Gui pada malam itu? Saya nggak pikir sampai segitu. Okay. Saya nggak pikir he has a mission for me, he has a purpose for me. Enggak. Saya malah pikir lu sudah too long, you know. Riding on a free ticket gitu loh. Ya kan, too long. Ya, Tuhan sudah baik sama kamu, Tuhan sudah sabar sama kamu. Kenapa sih? That was all I was thinking. Bukan because he has a bigger purpose for me. You know, no. Yeah. Masih belum lah. Yeah. Jadi I think malam itu you felt loved, gitu ya. Jadi maksudnya berasa banget dicintain dan dikasihin banget sama Tuhan. And yet kitanya gak pernah kayak ngasih tahu orang-orang bahwa Tuhan tuh mencintai kita. I mean, saya gak tahu ya kalau misalnya Pak Jim sempat dengar soal apa sih artinya baptism itu kayak wedding ring kan. Jadi kayak wedding ring sebenarnya ya kita menyatakan aja bahwa kita sudah menjadi miliknya istri kita gitu misalnya. Jadi same thing with baptism, kita menyatakan bahwa kita sudah menjadi mempelainya Tuhan Yesus gitu. Nah, jadi at that time I think Tuhan tuh benar-benar terus menunjukkan kasih sayangnya ke seorang James Gui, tapi you were like sort of riding on the free ride gitu. Maka dari itu jadi saya interpretasinya, I mean satu peristiwa itu kita bisa berinterpretasi in many ways kan. Betul. Bisa berinterpretasi kebetulan aja ada pohon. Memang gue lucky sih orangnya. Okay? I don't make so much out of this lah gitu kan. Tapi somehow at that moment interpretasinya adalah God is reminding you loh. Okay, so that could be the interpretation, and again that could be the Holy Spirit talking to us kan. That's it. So anyway, that interpretation was okay, time to make the commitment. I like that. So how's life setelah making that commitment? I mean, life has always been good. Life has always been good, as in smooth lah. Okay. By all counts and purposes, it's smooth. Ada up down, tapi ini naik turun, tapi naik turunnya upwards ya. Naik turunnya upwards. Kayak stok saham gitu ya kalau misalnya. So, by and large, life has been good. Maka dari itu saya selalu bilang, I've been so blessed. So, dari kecil saya rasa I've been blessed. So do you know your purpose in life? And mungkin buat teman-teman yang lagi nonton juga gitu ya, kita di entrepreneurship, kita apalagi mungkin sebagai trainer dan seminar speaker juga gitu, sering banget kita ngomongin find your purpose dan lain-lain, atau find your passion. Buat yang lagi dengerin, atau mungkin kita bisa share ini juga, kalau misalnya Pak James mau share gimana sih cara mendapatkan si passion tersebut, dan penting gak sih untuk dapetin passion dan purpose ini? Oke. Thanks Daniel, ini bagus sekali, ini ngomong sit upright ini. Dari tadi hampir 1 jam kita ngomong biasa aja. Ini mau sit upright nih. Oke. Purpose ya. Purpose dari awal nggak ngerti purpose. One thing leads to another. Ya. Lebih banyak bukan purpose tapi opportunity. Ini kayaknya ada needs this, ada opportunity di sini, let's do this. Ada opportunity di sana, do this. So it's more opportunistic for survival. Right? Tapi by doing so over the years, kita dapat komen, kita dapat teks, kita dapat surat and so on, to say that I attended your seminar 6 years ago, that changed my thinking. I attended your seminar 6 years ago and I really learned how to sell. I attended your seminar 5 years ago and I listened to your talk show and so on. Dari sana baru kita rasa yang kita kerja untuk cari duit.
Jujur ya, kita kerja untuk cari duit. Ternyata ada dampak loh. Gitu ya. So, dampaknya ada dua ya Daniel ya. I think you know. Waktu kita bawa seminar, happy, euphoria, thank you, I like it so much, I learn so much. Itu kan euphoria of the moment. Tapi apakah it impact somebody atau tidak kan we don't know after that. 5 years later, somebody out of the blue comes back and say, okay, dari sana baru kita rasa, I'm doing something loh. I'm doing something. And something that, one thing that really impacted me was that, suatu hari saya lagi bawa seminar di Sinar Mas, sambil tunggu, sesi saya udah selesai di waiting room, guest room, VIP room ya, tunggu. Seorang ibu sama anak datang ke saya, ditemani panitia dengan satu buku, my first book, Positive Business Ideas. Okay. Dan dia minta saya, Pak James boleh tanda tangan buku ini karena buku ini buku favorit suami saya. Okay, dengan senang hati tanda tangan and so on, right? Dan saya tanya, kirim salam ya ke suaminya ya. Ya, saya thank you. She said, this book saved my husband's life and saved my family's life. I was shocked and skeptical. Jujur, kita tulis buku pun cari duit lah. At that time it's not so purpose driven life lah, belum lah. Belum baca Rick Warren. Jadi saya tulis buku dan gimana ceritanya? Oh, waktu itu suami saya bisnisnya hancur. Ya, bisnis hancur dan dia udah contemplating mau bunuh diri. He went to the bookshop, somehow he found your book. Dia baca buku Pak James, dia dapat ide, dia dapat motivasi, dia dapat inspirasi, dia mulai menerapkan ide-ide yang ada di buku Bapak, our business improve, dan puji Tuhan bisnisnya jalan, sudah bisa provide for the family, so dan dia nggak bunuh diri. Oh ya, okay. Kirim salam ya buat Bapak ya, tapi dia sudah meninggal dunia. He passed away already, but he passed away not dejected, but on top having provided for the family because of this book. My goodness. Then I realized that what we do ini ada impact loh. Maybe that's my purpose. I don't know. I don't want to be so lofty, arrogant and to say, God gave me the purpose. Enggak lah. Okay, tapi my humble interpretation is kalau Tuhan kasih saya satu bakat. I mean, what we do is talent kan. Not everybody can do it gitu loh. Ya, talent with passion, maka we are passionate about it. That's why we keep improving up to that level kan ya. Tuhan kasih bakat, dari bakat itu baru ada passion dan kita persevere and so on. Inilah outcome-nya. So maybe the talent that you have been given is not only to provide for your family, but in so doing impact others, gitu kan. Seberapa pentingnya punya purpose dalam hidup? Purpose dalam hidup itu kan berbeda-beda, ya. At the basic level, purpose dalam hidup adalah kita sendiri hidup kan ya. Okay, exactly. You drive to itu. Nah, after a while, basic needs sudah catered for, ya. Baru you find that, okay, how can I impact others? How can I help lah? If not impact, if not help, at least be useful to others gitu kan ya. In a smaller scope gitu ya. Nah kebetulan kita dikasih kesempatan untuk help others, impact others to a larger audience. Gitu aja ya. Dan maka dari itu kalau kita sudah sadar purpose-nya, you tend to be more careful with what you do and say in front of the audience, ya kan? Ya. Tapi dari dulu ya, dan ini baru teringat dari dulu, saya selalu rasa kalau saya bawa training, siapapun audiensnya, seberapa banyak atau dikit audiensnya, saya harus benar-benar bawa konten yang bermanfaat. Okay? Karena 70-80% dari audiens saya itu dibayar oleh perusahaan untuk dia ikut. Okay, and in the early days, corporates ya, perusahaan luar negeri. Tapi sekali-sekali ada pemilik usaha, pemiliknya sendiri Indonesia ya, orang Indonesia locals sendiri yang datang untuk cari tahu seminar itu apa sih. Ya, nah kalau pertama kali dia datang dan dia lihat, gitu doang. Satu,
langsung saya padamin semangatnya untuk belajar. Okay? It's a waste of time. Yeah. And therefore all seminars are going to be like that. Yeah. Mati kan? Yeah. Mati semangat orang, bara orang untuk belajar. Dan kedua adalah, training begitu kayak gini doang. Nggak bakalan ya gue kirim anak buah gue ikut. Kan tutup pintu untuk anak buahnya maju dong. Yeah. Right? So therefore, I mean, the revenue that I get from this guy is not the, okay, you paid the ticket, you listen, like it or not, done. Tapi behind that ada purpose loh. Ini akan buka atau tutup pintu untuk dia ke depannya. Dan ratusan karyawan di belakang dia loh. Wow, that's good. So, until today, I have to do a good job. Because until today, ada orang yang pertama kali lihat saya, ikut seminar, pertama kali ikut seminar, okay, dan pertama kali dianya ikut seminar, pertama kali bosnya kirim dia ikut seminar. Yeah. So selalu ada first experience kan, Yeah. and that first experience nggak bisa kita screw up gitu loh. Yeah. Yeah. Nah sampai sekarang saya bawa purpose itulah, if we talk about purpose, is to open doors for other people. Yeah. Dan kita suka lupa sih, misalnya contoh ya, ini sebuah prinsip yang saya punya juga. Mungkin ini ke1000 kalinya saya foto sama orang, sama fans gitu yang, hai, boleh foto nggak? Ayo boleh foto gitu kan. Tapi itu adalah pertama kalinya dia foto sama saya. Betul. Right? Jadi excitement saya itu harus menyeimbangi excitementnya dia yang foto sama saya pertama kali gitu. Betul. Dan itu, wah Neil, lo baik banget sih foto. Yeah, because it's part of my job. Yes. I think celebrity job desk-nya adalah foto. Foto sama orang gitu. Yes. It's dan you're absolutely right. Biarpun seminarnya ini udah berkali-kali, udah dilakukan berkali-kali, tapi you make it with the energy of the first time you do it for someone gitu for someone, because it's going to impact that someone kan. Dan and I think behind that, dengan ramah kita foto dengan orang, behind that adalah rasa syukur. Gila ya, masih ada orang mau foto sama gue ya. Exactly. I'm so blessed loh. Exactly. Ya kan? Ada that gratefulness juga. Yes, ada that gratefulness gitu loh. Ya, lu jangan sombong ya. Ada orang mau foto sama lo loh. Gitu. Exactly. I guess looking back, the training industry in Indonesia, the trainers who became inspired to become trainers. I was the first one to say, nggak mau, bongkar meja di panggung. Wow. Okay, buang itu semua, round table. So that cluster round table layout was my innovation. Wow. Coach, bagaimana caranya supaya orang nggak judge kita? Okay. Right now, I will say, look, how on earth are you going to prevent somebody from judging you? Lu lihat orang aja, lu judge orang. Jadi if you expect people to not judge you, you are living on the wrong planet. Come on.